للعلوم وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kanda sira makarun lil'ulum وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kanda sira makarun lil'ulum وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kanda sira makarun lil'ulum وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotizap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen. Ala k'an bɛn sababa ma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A wajibiyalen don cɛ kan k'i to seli kɔnɔna na i ka i lɛbu sutara wa cɛ lɛbu seli kɔnɔna na a bɛ daminɛ i barakɔrɔla la ka n'a bila i kimiri kunna o de ye lɛbu ye mun sutaralen ye wajibi. O lɛbu filɛ nin ye kɔ ni ɲɛ bɛɛ dama ka kan o la. O kɔrɔ ye duman ye k'a daminɛ i barakɔrɔla la yan ka jigi ka na i kimiri la a kɔ ka jigi ani a kɛrɛ fana ani a ɲɛ a bɛɛ de ko don. A t'i n'a fɔ k'i b'a fɔ ka daminɛ barakɔrɔla la ka na kimiri la ko ɲɛfɛla dɔrɔn de sutarali ɲininen don dɛ. ɲɛfɛla sutarali wajibi ye cogoya mun na ka daminɛ i kɛrɛ la ka na o sutarali wajibi ye ten. Ka daminɛ i kɔ fana la ka jigi o fana sutarali wajibi. O kɔrɔ ye ka daminɛ i bara la i bara bɛ bɛn i kɔ yɔrɔ mun ma ka taa o la ka jigi ka na bila i kimiri kunna o sutarali wajibi de. O la n'i tora seli kɔnɔna na ni o dɔ bɔla ni seko ye i ka seli bɛ tiɲɛ. Ka da ka seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun selila k'a lɛbu bɔlen to. O la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye dansigili mun di an ma cɛ lɛbu la o ye nin de ye. O kama seli sartu dɔ ye lɛbu sutarali ye. Ni seli sartu dɔ ye lɛbu sutarali ye o kɔrɔ ne lɛbu bɔla seli kɔnɔna na seli bɛ tiɲɛ. O de kama cɛ minnu bɛ yen n'a b'o sɔrɔ a ka kan u ka janto kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ i y'a fɔ cogoya min na dɔw bɛ o bɛ t-shirt dɔ don wali chemise yɛrɛ bɛ se ka kɛ ale la. Chemise b'a la pantalon fana bɛ a kɔrɔ. I b'a sɔrɔ n'a tigi t'a la kimiri mɛnɛ na k'a taara ruku la dɔrɔn chemise in bɛ sama ka bɔ a kɔ la
n'o kɛla a bo fɔlɔ bɛ bɔ i b'a sɔrɔ a birilen nɔ ŋɛ ɲɛ bɛ a kɔ bɔlen na a dɔw la ni lahalaya bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka caya mɔgɔ minnu farikolo ka bon ko nana Allahu taala t'i minɛ o ma i ma bɔ mun kalama Ala t'i minɛ o ma donc o de kama a ka kan an ka hakili to nin yɔrɔ in na o la cɛw ka i janto a la kosɛbɛ an delila ka kuma yan muso sen datuguli ko kan seli kɔnɔna la muso caman tun b'a fili la alhamdulillah caman y'a faamuya o ye baara kɛ n'a ye nin yɔrɔ mun fana filɛ nin cɛ caman fana bɛ nin fili kɔnɔna la a ka kan o ka janto a la jango minnu bɛ k'i b'a sɔrɔ pantalon don ka caya ka t-shirt don a ka wali ka hali dɔw ka veste yɛrɛ i b'a sɔrɔ n'a birila ka taa ruku la dɔrɔn veste n'a kɔ cilen don dɔw la a bɛ bɔ a kɔ la n'a bɔra a kɔ la k'a sɔrɔ fini sɔrɔlen tɛ ka ɲɛ a bɛ taa laban a kɔ bɛ bɔ donc n'o kɛl'i la i y'a dɔn i ka seli tiɲɛna nka n'a y'a sɔrɔ n'i m'a dɔn sa Allahu taala t'i minɛ a ma o kama an k'an janto a yɔrɔ la kosɛbɛ Ala k'an bɛn sababa ma n'i ye gileki don gilekiba don mun kɛrɛ cilen don i farikolo kɛrɛ bɔlen don a la a tilali la e yɛrɛ y'a dɔn ko i fari bɔlen don i ka seli bɛ tiɲɛ nka n'a y'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama o kɔni Ala t'i minɛ o ma o de kosɔn mɔgɔ man ka farati ni ɲɔgɔn na cogo si la ka gilekiba jalan ta ten mun kɛrɛ cilen don foyi donnen tɛ a kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka seli cɛ i kana don a la o la an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ta ye hali kɔbila ɲɛbila ye hakilaw de dayɛlɛlen don kosɛbɛ ka d'a kan ne gilekiba yɛrɛ don a dɔw la o fɛnsɛn ka bon i bɛ se k'o minɛ k'o meleke i yɛrɛ la nka ni kɔbila ɲɛbila don ni selila n'o ɲɔgɔnna ye k'a sɔrɔ fɛn t'a jukɔrɔ a caman na a b'i lɛbu labɔ donc i ye misaliya mun di ɲininkali sira fɛ o misaliya in nana kɔ de la nka i b'a sɔrɔ kɛrɛ fana bɛ yen mɔgɔ caman bɛ bila o kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ale ye gileki dɔ don gileki mun na ne e b'a ye kɔnɔbara kɛrɛw bɛ bɔ a jɔlen don seli kɔnɔna la o la seli lɛbu ye fɛn ye fɛn mun b'a la hali n'i b'i ka soju de kɔnɔ lɛbu sutara ye wajibi de kuma dɔ la mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'o b'o ka soju kɔnɔna na gilekibani dɔ bɛ sɔrɔ o bolo dɔrɔn o bɔ koliji la dɔrɔn o bɛ sin k'a don ka seli n'a ye nka i b'a sɔrɔ gilekiba in kɛrɛ cilen don ale jɔlen don ɲɛ b'a kɔnɔbara kɛrɛ la n'o kɛra i ka seli kɔnɔna la o kɔrɔ ko seli tiɲɛna de o la an ka hakili to a yɔrɔ la kosɛbɛ rukuw la dɔw kɔ bɛ bɔ sujud la dɔw kɔ bɛ bɔ n'a kɛla i la i ye cɛ ye a b'i ka seli tiɲɛ kɔ bɛ bɔ cogoya mun na kɛrɛ fana bɔli b'o cogo kelen de la o de y'a to n y'a fɔ k'a jɛya a ka kan cɛ k'a dɔn i lɛbu ye duman ye seli kɔnɔna na cɛ lɛbu ye mun ye k'a daminɛ i bara la ka jigin ka na i kibirikun na o mun filɛ nin ye a ɲɛ ka jigin a kɛrɛ ka jigin ani a kɔ fana ka jigin o de ko don nin de ye cɛ lɛbu ye seli kɔnɔna na n'i ma nin sutara i ka seli kɔnɔna na i ka seli bɛ tiɲɛ o kama i kana don seli kɔnɔ ne farati ye mun b'a to e tɛ se ka nin sutara Ala k'an bɛn sababa ma. Alhamdulillah kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o bɛ nɛnɛ kibaruya kan ko ni nɛnɛ gɛlɛyara mɔgɔ min ma fɛrɛnkɛɲɛma waati dɔw bɛ yen jɛda waati a nɛnɛ kolo ka gɛlɛn jɛnaba nɔgɔ y'i sɔrɔ mɛ i y'a dɔn n'i donna ji in na a bɛ se kɛ sababu ye ka bana lase i ma yala ko tigilamɔgɔ b'a ka ko ɲɛ dilan cogo di. Ala k'an bɛn sababa ma. Jɛnaba nɔgɔ ye cogoya fila ye. Jɛnaba nɔgɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ de bɛ a laɲini o k'i sɔrɔ dɔw bɛ yen o b'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a laɲini o kuma in kɔrɔ ye duman ye mɔgɔ mun y'a da su fɛ n'a sula sugu la ka jɛnaba nɔgɔ bila a la o ka jɛnaba nɔgɔ y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka laɲini tɛ
o ye kelen muso mun fana bɛ koli la o fana ka jɛnɛba nɔgɔ y'a sɔrɔ n'a yɛrɛ ka laɲini tɛ a n'o n'a ɲɔgɔnnaw jɛnɛba nɔgɔ suguya filanan ye duman ye o ye jɛnɛba nɔgɔ mun bɛ yen ne a b'i sɔrɔ ni yɛrɛ ka laɲini o bɛ kɛ cogoya jumɛn na cɛ mun bɛ yen ne ale sela furumuso ma e yɛrɛ de y'a laɲini ka s'a ma i y'o laɲini mun kɛ o kɔɲɛ b'i yɛrɛ bolo o de kama dɔnnikɛlaw ko tiɲɛ don a bɛ fɔ ko al-mashaqqatu tajlubu taysir ne degun nana degun bɛ nɔgɔya sama ka di sariya baarabaga ma nka sariyatigiw b'a fɔ fana ko ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha degun fana bɛ jate minɛ a cogoya de la o kɔrɔ ye degun mun bɛ yen e yɛrɛ y'a ɲini ka se yɛrɛ ma sariya t'o ta i ye nka degun mun bɛ yen n'o y'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka degun ɲininen tɛ sariya b'o de ta n'i taara o bonda la an b'a fɔ fɔlɔ silamɛya sariya la tayamamu bɛ jɔ jɛnɛba jɔyɔrɔ la o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ mun bɛ yen ne jɛnɛba nɔgɔ b'a la a kɔlila ji sɔrɔli la kelen wali ji labaarali bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ las'a ma sariya bɛ jɛn d'a ma a ka tayamamu ta k'i bolo da duguma ta siɲɛ kelen k'a jɔsi ɲɔgɔn na k'a kɛ ka ɲɛda jɔsi nin dɔrɔn ko don o bɛ bila selili nɔ la cogoya mun na a bɛ bila jɛnɛba ko fana nɔ la cogo kelen na o sabatilen no ala kɛra ka kuma kan na sallallahu alaihi wasallam ka da kan nana hadisa dɔ kɔnɔna la mun ye Ammar bin Yasir ka hadisa ye a ko ala kɛra ye ale ci ka taa mago dɔ la ale taara ci kɛyɔrɔ in na ko jɛnɛba nɔgɔ y'ale sɔrɔ ale ye mun kɛ a ko fatamarraghtu kama tatamarraghu dabba ale y'i da k'i kolonkolon i n'a fɔ fali b'a da k'a kolonkolon buguri la cogoya mun na ka da ka dɔ la faamuya dɔ tun b'ale yɔrɔ k'a fɔ ko tayamamu bɛ ta selili de la komi selili ta ye bolo ni ɲɛda ye ale y'a faamuya ne jɛnɛba nɔgɔ de bɛ da k'i yɛrɛ bɛɛ kolonkolon ale y'o de kɛ o cogoya la a sigila ka na alakira ma sallallahu alaihi wasallam fɛn mun kɛra a y'a langali kira ye kira ne taara nin yɔrɔ in na a kɛla ta kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika an taqula biyadika hakadha kira ko k'a tun b'i wasa i k'i bolo kɛ dɔrɔn k'a kɛ ta duguma k'i bolo ci duguma dɔrɔn k'a bɔ k'a josi k'o dɔrɔn tun b'i wasa a tun ma se k'i da k'i kolonkolon o la ni hadisa in bɛ Bukhari kɔnɔ o Muslim kɔnɔ o hadisa in de ye dalilu ye k'a fɔ ko jɛnɛba nɔgɔ a bɛ wuli ne tayamamu tali ye n'i kɔlila ji sɔrɔli la wali sariya bɛ jɛn d'i ma tayamamu tali la selili la yɔrɔ mun na sababu wɛrɛ mun na ji sɔrɔli la n'o y'i sɔrɔ ni jɛnɛba nɔgɔ ye i bɛ tayamamu ta o cogoya kelen de la o la o b'a jira na k'a fɔ tayamamu bɛ kɛ ka jɛnɛba nɔgɔ wuli o ye o sabatilen a bɛ jɛnɛba nɔgɔ suguya jumɛn de wuli sisan an ko jɛnɛba nɔgɔ dɔ bɛ yen o mɔgɔ yɛrɛ ka laɲini dɔ bɛ yen o t'i ka laɲini mun y'i ka laɲini dɔnnikɛlaw ko a b'o wuli n'i ye fɛɛrɛ de tigɛ a kama nka mun t'i ka laɲini a bɛ taa o la directement o kɔrɔ ye jumɛn ye e y'i da ka sugo lawaji bɔra i la dugu jɛla nɛnɛ ba bɛ e tɛ se ka ko ni jikala jisuma ye wa jikalan fɛrɛ foyi t'i bolo jikalan minɛ t'i bolo wa jikalan sɔrɔ sira t'i bolo seli wagati dun sela ne ko k'i bɛ na ji kalanko makɔnɔ seli wagati bɛ bɔ o la ni lahala in na sariya bɛ jɛn d'i ma k'i ka tayamamu ta ka d'a ka jɛnɛba nɔgɔ min y'i sɔrɔ i yɛrɛ nɔ tɛ o cogo kelen na muso dɔ tun bɛ laada joli la a ka laada tigɛla su kɔnɔna la a bɛ wuli fajirida fɛ a ma ji sɔrɔ a bɛ i ko ni mun ye fajiri wagati dun bɛ na bɔ k'a to o cogoya in na o la sariya bɛ jɛn di ale fana ma a ka tayamamu ta k'a ka jɛnɛba nɔgɔ wuli ka d'a kan ni nɔgɔ mun b'a la ale yɛrɛ ka nɔgɔ ɲininen tɛ a y'a sɔrɔ de
o ye o fanfɛla ye nka mɔgɔ mun bɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale de bɛ fɛ ka se a muso ma a bɛ s'a ma wagati min na a b'a dɔn k'a fɔ k'ale tɛ se ka ko ni jikalan ye jisuma ye ale tɛ se ka ko ni jisuma ye kelen wa jikalanya minɛn tɛ a bolo jikalan sɔrɔ sababu foyi tɛ ale bolo a b'a dɔn fana ko ne sela n furumuso in ma fajiri bɛna tɛmɛ k'a sɔrɔ ma jikalan sɔrɔ n tɛna se ka fajiri sɔrɔ k'a seli sariya b'a fɔ a ye ko karisa sabali i kana don nin da fɛ n'i ma ɲa kɔ a to k'i ka fajiri seli k'a ban fɔlɔ a dɔw la fajiri ni seli fana cɛ i na jiko ɲɛ sɔrɔ sariya b'o de fɔ a tigi ye wali n'a ma ɲa kɔ a b'a sababu labɛn o de kama n'i y'an ka kitabu dɔ lajɛ lakidari kɔnɔna na o bɛ nin fɔ a kɔnɔna la o de kosɔn nin kiti in ka giri kosɛbɛ ka d'a kan n y'a fɔ cogoya mun na sariya bɛ i bɔ kungo la n'i donna ka sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ nka n'i yɛrɛ don kungo mun kɔnɔna na sariya t'a fɔ k'a b'i bɔ dɛ sariya b'a fɔ de ka n'i yɛrɛ don a la o de kama an b'a fɔ jɛnɛba nɔgɔ mun bɛ yen ni a sababu bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ la k'i yɛrɛ de y'a laɲini i kana don o la k'i bɛ jigi da tayamamu kan nka jɛnɛba nɔgɔ mun bɛ yen n'a sababu tɛ bɔ i la i bɛ n'o y'i sɔrɔ i ma se ka ji la baara wali ji ma sɔrɔ yɛrɛ i bɛ tayamamu ta o kama wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah kɔfɛ hakilila fɛnɛ kama sɔrɔ la ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen o bɛ tali kɛ k'an bɛ bagan minnu n'u sogo bɛ se an ma an ka jamana kɔnɔna na an b'a dɔn ko bagan ninnu caman bɛ bɔ kɔfɛ jamanaw la maa minnu b'u kantigɛ kuma caman na an t'a dɔn silamɛw don wa walima silamɛw tɛ yala ko bagan ninnu sogo dunni walima ɲininkali bolo filanan i y'a dɔn karisa kɔni nasara don a ye a ka saraka tigɛ k'a tobi yala silamɛ fana bɛ se k'a sogo dun. Ala k'an bɛɛ sababu ma fɛn saba de bɛ ci ka bɔ ɲininkali in kɔnɔna na walasa a jaabi ka tilen a fɔlɔ ye mun ye sogo dɔ sera e ma sogo mun ye sogo kantigɛta ye e t'a dɔn jɔn y'a kantigɛ silamɛ don wa kafiri don wa i t'o dɔn ka d'a kan i bɛ jamana kɔnɔ jamana mun n'a bɛɛ bɛ yen wali a bɔra jamana dɔ la jamana mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ silamɛw ka dɔgɔ a kɔnɔna na nka e t'a dɔn jɔn y'a kantigɛ o ye kiti dɔ ye a filanan ye duman ye sogo mun b'a la n'a sera i ma i y'a dɔn mɔgɔ mun y'a kantigɛ nka silamɛ tɛ kitabu dunge don kerecɛn don wali zifu don o dɔ de y'a kantigɛ o ye sugu filanan ye a sabanan ye mun ye sogo dɔ mun ye kantigɛli sogo ye e t'a dɔn mɔgɔ min y'a kantigɛ wali i y'a dɔn mɔgɔ min y'a kantigɛ silamɛ tɛ kitabu dunge tɛ ɲala i b'o kɛ cogo jumɛn na nin de ye fɛn saba ye k'a bɔ ɲɔgɔn na a fɔlɔ ye mun ye sogo dɔ sera i ma ka bɔ yɔrɔ la i t'a dɔn jɔn y'a kantigɛ yɛrɛ nka kantigɛbaga bɛ se ka kɛ silamɛ a bɛ se ka kɛ kitabu dunge ye i n'a fɔ an ka mali jamana yɛrɛ kɔnɔna la misaliya bolo ma mali jamana kɔnɔna la a bɛɛ bɛ yan a bɛ se ka kɛ dɔw baara kɛ a bɛ tɔɔrɔ la mɛ silamɛ tɛ dɔ ye sogo feerela ye silamɛ tɛ kerecɛn don hali n'a y'a sɔrɔ o ma ca ni lahalaya yɛrɛ dɔnnikɛlaw ko tuuti alihukuma lilghalib mun ka ca i bɛ baara kɛ ni o ye mali kɔnɔ yan silamɛw de ka ca i bɛ baara kɛ ni silamɛw kiti ye
fo n'i y'a dɔn mun na k'a fɔ ko nin fagabaga tɛ silamɛ ye wa a tɛ ɲini fɛ k'i k'a ɲini k'a dɔn jɔn de b'a faga. Ibnul Uthaymin rahimahullah a ka fatawa kɔnɔna la a ko ne kantigɛli fɛn mun sera e ma e m'a dɔn jɔn y'a kantigɛ k'a tɛ ɲini fɛ k'a ɲini k'a dɔn jɔn y'a kantigɛ k'a fɔ jɔn de y'a kantigɛ ka d'a kan ko sogo dila Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam kira ma kantigɛbaga ɲininkali kɛ o la e fana bɛ Mali la yan mɔgɔ dɔ ye silamɛ a ye sogo d'e ma i t'a ɲini jɔn y'a kantigɛ o t'i ɲɛ sira la i b'a bila silamɛya minɛn kɔnɔ o la an fɛ yan n'i ye sogo sɔrɔ fo ni dalilu wɛrɛ b'i bolo ko a kantigɛbaga tɛ silamɛ ye n'o tɛ i b'a bila silamɛya minɛn kɔnɔ o la i b'a dun sariya la foyi t'a la o ye kelen ye a filanan ye mun ye i y'a dɔn mun na k'a fɔ ko kerecɛn dɔ y'a kantigɛ wali jifo dɔ y'a kantigɛ a bɛ fɔ olu ma ko kitabu dungew o la o dunni sartu fila b'a la dɔnnikɛlaw bolo a bɛ bɛn ni silamɛ ye k'a don nka sartu fila a sartu fɔlɔ ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ a y'a kantigɛ silamɛya ka kantigɛli cogo la silamɛya ka kantigɛli cogo ye jumɛn ye ka bagan da k'a ɲɛsin kɔrɔn na ka muru kɛ k'a kantigɛ fo k'a kan filew tigɛ o de ye silamɛya ka kantigɛli cogo ye nka n'a y'a sɔrɔ a y'a gosi ka bin de a salen ka sɔrɔ k'a bɔ so i t'o dun dɛ o ye sartu fɔlɔ ye a sartu filanan ye jumɛn ye alla yadhkura ghayra ismillahi alayhi a kana fɛn wɛrɛ kantigɛ fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔ a la a kantigɛtɔ la misaliya bolo kerecɛn dɔ kɛtɔ la k'a bagan kantigɛ a nana jɔ ko au nom de Jésus a tɛ bɛn i k'a dun k'a fɔ n bɛ nin kantigɛ ne matigi Yesu tɔgɔ ye n'a y'o fɔ a kɛla jo ye a tɛ bɛn i k'a dun i t'a fɔ o la ko kerecɛn de y'a kantigɛ dɛ a ye tɔgɔ mun fɔ a kan o la dɔnnikɛlaw ye nin ta Ala ka kumakan de kɔnɔ Ala ko cogoya jumɛn na ko wa ma uhilla li ghayri llahi bi fɛn o fɛn mun bɛ yen ni fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔla a la mun tɛ Ala ye k'a kantigɛ ni o ye k'a kana o sogo dun o ye Alahu taala ka kumakan de o la ne ni sartu fila dafala a la a bɛ bɛn i k'a dun karisa jifu do wali kerecɛn do kelen a ye bagan kantigɛ nka a m'a kantigɛ ni fɛn wɛrɛ tɔgɔ ye fɔ Ala n'a ko n m'a kantigɛ ni i b'a ɲininka o la kosɛbɛ i b'a ɲininka o la n'a y'a kantigɛ ni a ka batofɛn tɔgɔ ye i t'a dun ka da Alahu taala ka kumakan kan n'a ye Isa tɔgɔ fɔ a la walima a ye Mariyama tɔgɔ fɔ a la k'a kantigɛ ni o tɔgɔ fɔli ye sariya la a tɛ bɛn i k'a dun o la nin ye sartu fila ye mun bɛ kitabu dungew ka sogo dunni na yahudiyaw ani nasɔrɔw nin ye misaliya filanan ye a sabanan ye jumɛn ye maa mun bɛ e yɛrɛ t'a dɔn jɔn de y'a kantigɛ fewu nka a bɔra yɔrɔ la yɔrɔ mun mɔgɔ fanba ye nasɔrɔdiina mɔgɔ ye nka i t'a kantigɛbaga dɔn o lahalaya in na sariya la dɔnnikɛlaw ko i bɛ Ala tɔgɔ fɔ a k'a duntɔ la i bolo ka d'a kan hadisa dɔ bɛ yen Alakira sallallahu alaihi wa sallam furumuso Aishatu a ko Alakira ma ko dumuni dɔ kantigɛli fɛn dɔw bɛ na di an ma sogo kunda ka bɔ maaw yɔrɔ an tɛ minnu kantigɛbagaw dɔn ɲala an b'a kɛ cogoya jumɛn na Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ye Ala tɔgɔ fɔ a kan sammu smallahi alayhi wa kulu k'a ye Ala tɔgɔ fɔ aw yɛrɛ k'a dun a banna o la n'a selen ma e t'a tigi dɔn kerecɛn do wa cogo jumɛn na e t'o dɔn a la khalas e b'a minɛ k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim a duntɔ la ni e ye bisimilahi rahmani rahim fɔ k'a duntɔ la o y'a bannen de o y'a ɲama bɔlen a la o la sogo ninnu ye o lahalayaw de ye a ka kan k'an janto kosɛbɛ n ye kuma dɔ fɔ n bɛ fɛ ka segin a yɔrɔnin ma dɔɔnin ko a k'a sɔrɔ a kantigɛla sariya ka kantigɛli cogo la
kuma ye kuma ba de ka da ga ni Allah je diɲɛ jamana caman na kantigɛli tɛ yen an b'a fɔ sogo bɛ bɔ kɔfɛ ka na a caman tɛ kantigɛ dɛ i b'a sɔrɔ diɲɛ abattoir ba ninnu caman na o bɛ bagan gosi ka bin de n'a gosila ka bin ka nin bɔ wagati min na o sɔrɔ k'a boso n'o kɛla duni haramu de ye ka da ka kantigɛli ye wajibi de o de y'a to n y'a fɔ n ko kitabu dunge a k'a sɔrɔ a ye kantigɛli kɛ sariya ka kantigɛli cogo la n'a ma kɛ sariya ka kantigɛli cogo la hali n'ale ye kitabu dunge ye a ka sogo tɛ dun ni dun ye diɲɛ abattoir baw caman lajɛ nin de y'o ka taabolo ye Allahu Taala ye mun fɔ k'a fɔ ko wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha a bɛ don o kɔnɔna na bagan mun binna ka bɔ sanfɛ wali bagan mun bɛ yen n'a tunna Allahu Taala ye mun tunna k'a gosi ka bin a sala n'o ye f'a ka kantigɛ de o la an ka abattoir la an k'an janto nin yɔrɔ la kosɛbɛ hali ni o ye bagan gosi k'a bin a kan ka kantigɛ n'a ma kantigɛ fo gosi ka binni de y'a to a sala n'i y'a boso k'a dun i ye jufa dun o de kama an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ala k'an bɛn sababa ma alhamdulillah inshallah man doni ta gidon ni ya se kana ta sallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh asalamu كان سيرا مقر للعلوم وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kanda sira mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان سيرا مقر للعلوم وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alka tiri hadis la janwati ka bani batrami wa qal kana no ya ka ni jabi kana docteur walima am ngay rem ka lo ye so mo ko lawla ambao kapo mode wa kama kwa tukono sema shobala na ko jehobala ni shobala ya la luna la to ala k'an bɛn sababa ma mun ye jɛgɛ kantigɛli tɛ o la kira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam ko Allahu Taala ye fɛn fila daga anw ye ji kɔnɔ fɛnw na ani fɛn fila daga na anw ye jolimafɛnw na jolimafɛn fila mun dagala anw ye o ye sama nɛnɛ n'i y'a lajɛ joli bɛ sigi a la o daga na anw ye o cogoya kelen fana na biyɛn fana dunni daga na anw ye n'i ye biyɛn lajɛ a falen do joli de la nka o dunni daga na anw ye alkabidu wa tihal o fila dagala anw ye fɛn su fila bɛ o fana dagala anw ye fɔlɔ jɛgɛ ji kɔnɔ fɛnw jɛgɛ minnu bɛ bɔ ji kɔnɔ an t'o kantigɛ i bɛ se k'a boso k'a nugu bɔ a la nka a kantigɛli ma ɲini fɛ
o dangalen no an ye a filanan tɔn o kɔrɔ ye fɛn su fila dangala anw ye kantigɛli ɲininen t'anw fɛ olu la ani joli fila jolikuru fila kantigɛli ɲininen t'an fɛ fɛn fila mun na n'o sala o tɛ jufa alkabidu alhut jɛgɛ waljarad ani tɔn bɛ dun sariya la kantigɛli tɛ o la jɛgɛ fana bɛ dun kantigɛli t'o la joli fila mun n'o dagala anw ye o ye biyɛn ani samanɛnɛ biyɛn ni samanɛnɛ n'i y'a lajɛ o falen de joli la an b'o dun ala kɛra ka kumakan ye ne sallallahu alaihi wasallam n'o bɔla la sɛ kan ka kantigɛ kɔnɔ kan ka kantigɛ ni olu bɔtilamanw bɛ yen mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la ka d'a kan a bɔra yɔrɔ minnu na madala ni kantigɛli b'olu bolo o kɔni ta ye dɔrɔn k'a kunkolo bɔgɔti ka bɔ a la de a dɔw la o b'a ɲɛnama minɛ dɔrɔn k'a kunkolo tigɛ ka bɔ a la bawo ka caron ka bɔ a la ou bien k'a gosi k'a bɛɛ faga ka sɔrɔ k'a kunkolo tigɛ ka bɔ a la ka fɛn kɛ a kan ka kantigɛ sariya ka kantigɛli la de o kama sɛ minnu bɛ bɔ kɛnɛma ka na an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la n tɛ se k'a fɔ ten ko haramu don nka ne kɔni bolo an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la ka d'a kan kantigɛli ye wajibi de ye sariya la ka bagan kantigɛ wajibi don sariya la ne mun ma kantigɛ o sogo tɛ dun n'i sigala mun na i yɛrɛ ma bɔ a la ala k'an bɛ sababa ma. Alhamdulillah, docteur, o ɲininkali b'an ka sama ka don yɔrɔ wɛrɛ tuguni minnu ka baara ye sɛ kantigɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ n'u ye sɛ kantigɛ k'a don fanfan na jikalan da sigilen na a b'a ta dɔrɔn k'a bila jikalan na. Bon sariya bɛ fɛn mun ɲini o ye kanfile ka tigɛ ni kanfile tigɛla n'o tigɛla ka bɔ bagan na dɔrɔn o y'a bannen de nka a ka kan kantigɛli ladabu la i k'a to kantigɛli fɛn ka suma fɔlɔ ani ka bɔ a la ka ban pewu i ka sɔrɔ k'a bila jikalan nka n'i y'a bila jikalan na k'a to o cogoya la i bɛ k'a jangata de n'i y'a kanfile tigɛ ka ban kantigɛli dafa la nka a to a ka sumaya fɔlɔ n'i m'a to a ka sumaya fo i y'a ta k'a bila jikalan na ten i y'a jangata kira dun ko sallallahu alaihi wasallam ko a tɛ bɛn mɔgɔ ka fɛn jangata ni tasuma ye fo ala mun ye tasuma tigi ye donc o tɛ ladabu ɲuman ye o tɛ ladabu ɲuman ye sariya la ala k'an bɛ sababa ma. Alhamdulillah, kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye yala ko ka seli janaza kan nka n'a sera ka taa bila kabu dɔ la i ko k'i sigi seli kɔnɔna na yala ko mɔgɔ min b'o wale kɛ lamɔgɔ silamɛ bɛ mufa ka laɲa parce que k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ni lahala in bangelen don janaza yɔrɔ la mɔgɔ bɛ seli su kan mɔgɔ bɛ taa kabu dɔ la. janaza taali baraji bɛ sɔrɔ sira fila de kan ala kɛra ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam a sira fɔlɔ ye mun ye o ye ka seli su kan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun selila alisilamɛ su dɔ kan ala bɛ qiratu d'i ma o sababu la o kɔrɔ ye duman ye su kan seli baraji ye qiratu sɔrɔli qiratu ye duman ye sahabaw ye kira ɲininka a ko qiratu b'i n'a fɔ uhudu kulu ɲɔgɔn na n'i ye uhudu kulu lajɛ kulu belebeleba don a ka bon ni bamakɔ kuluba ye uhudu kulu ka bon n'o ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni selila janaza kelen kan ala b'o bila i ka mizani kɔnɔ o kɔrɔ ye sukan seli ye baraji sɔrɔ sira fɔlɔ ye i taalen janaza kɛyɔrɔ la baraji sɔrɔ sira filanan ye duman ye ka tugu a nɔfɛ ka taa bila kaburu dɔ la n'i y'o fana kɛ ala bɛ qiratu wɛrɛ d'i ma o ye qiratu fila ye ne maa mun taala sudonyɔrɔ la e yɛrɛ wasa seli dɔrɔn na a b'i n'a fɔ i ye qiratu kelen ta a jɛ kelen kɔ a bɛ komi i yɛrɛ la wasa ni qiratu kelen ye ka kari qiratu kelen kɔ sariya kɔnɔna jalaki t'i kan k'a fɔ ko i ma taa kaburu dɔ la k'i bɛ jurumi sɔrɔ o tɛ
ye qiratu mun ta o ye niyɔrɔ ye mun ta la k'i to i jɛr'o kɔ nga alisilamɛ ɲuman min jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na a fɔla ko fɛn mun bɛ baraji lase i ma i kana ja kɔ k'a se to ye o kɔrɔ ye duman ye e bɛ se ka qiratu fila sɔrɔ e ka jɛ o kɔ k'a sɔrɔ e bɛ se k'a sɔrɔ ka kelen ta ka jɛn kelen kɔ n'i y'o ka komi i kɛra i yɛrɛ ma jugu ye de ka d'a kan n'i y'a fɔ hali misaliya bolo ma ko n'i taara karisa ka kaburu dɔ la 1,000,000 bɛ d'i ma ha m'a dɔn mɔgɔ tɛ sigi sangamuguda la fewu bɛɛ bɛ taa mɛ ni qiratu mizani kɔnɔna na o ka girin ni 1,000,000 hali o tɛ da ɲɔgɔn na yɛrɛ de o de kama an kana kɛ an ka taabolo ye ka jɛn kaburu tagaliw kɔ kaburu tagali duwawu min bɛ taa kɛ kaburu la a bɛ su nafa ni ala ka jɛn i ta kun y'o duwawu ɲɔgɔn kɛli ye o la e bɛ nafa sɔrɔ a la cogoya mun na su yɛrɛ fana bɛ nafa sɔrɔ a la o cogo kelen na ka d'a kan Usman bun Affan ka hadisa bɛ yen ko alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a tun tilala su dɔ la a b'i jɔ a kun fan fɛ a b'a fɔ k'a ye duwawu k'aw balimakɛ karisa ye ala k'a sabati ka d'a kan n'aw y'a kɔ don mɛlɛkɛw bɛ n'a ɲininka alakira tun ko fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko n'a y'a kɔ don mɛlɛkɛw bɛ n'a ɲininka de e bɛ taali mun kɛ a dɔw la i ka duwawu bɛ jaabi su in ye mɛlɛkɛw ka ɲininkali wagati la o ye kelen ye i ka kaburudon tagali nafa dɔ bɛ se i yɛrɛ ma a bɛ e yɛrɛ waju ka d'a kan kaburu tagali a bɛɛ ye kaburu ziyara dɔ ye kira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wa sallam ko n tun y'aw bali ka bɔ kaburu ziyarali ma nka sisan n ye jɛn d'aw ma a ye taa fa innaha tudhakiru al-akhira ka d'a kan ko kaburudon tagali a ziyara kɛli b'aw hakili jigin lahara la ala kira ka kumakan de ye nin sallallahu alaihi wa sallam o kɔrɔ de ye k'a fɔ i taala kaburu la e ye baraji sɔrɔ kelen i ye duwawu kɛ su in ye a bɛ se ka jaabi a ye ni ala ka jɛ e ye nafa dɔ lase balima ma fila i yɛrɛ la hakili lajigin lahara don na ka waju ni kaburu ye saba o la mɔgɔ man ka jɛ nin kɔ cogo si la nka sukanseli baraji sɔrɔli o ni kaburu taga baraji nɔrɔlen tɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye jumɛn mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ ale nana selila sukan dɔrɔn a ma taa kaburu la a y'a niyɔrɔ baraji sɔrɔ dɔ wɛrɛ fana bɛ se ka na sɔrɔ su selila ka ban mɔgɔ bɛ ka taa kaburu la o tigilamɔgɔ t'i sigi ko ko ni seli banna ne tɛ taa ayi i bɛ taa kaburu la ka d'a kan i ye baraji dɔ jɛn ye dɔ sɔrɔ i ye mun jɛ o banna nka i ye mun sɔrɔ i kana to ka tila i la o de kama a ka kan an ka ninnu ɲɛna k'a dɔn kosɛbɛ Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a tun b'a fɔ a ka kumakanw na laqad farratna fil qararit ko sukanseli la qiratu bɛɛ de bɛ sɔrɔ a la ka taa kaburu dɔw la qiratu bɛ sɔrɔ a la ko ja an faratila qiratu ko la kira tun ka nin fɔ olu ye o ye jɛnɛda caman to yen nka kira filɛ k'a fɔ olu ye ko qiratu bɛ sɔrɔ a la olu t'a to yen tuguni o kama fana k'an jilaja sahabaw y'a kɛ cogoya mun na an k'a kɛ ten ka d'a kan alisilamɛw ka taga ɲɔgɔn bilasira kaburu dɔw la o ye silamɛya balimaya ja dɔ ye o ye silamɛya balimaya hakɛ dɔ ye ala kɛra ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ ma. farafin jiri furakɛli balilen tɛ silamɛya la o yɛrɛ de ye lasuli ye o de ye lasuli yɛrɛ ye ka furakɛli kɛ ni jiriw ye o tɛ farafin ko ye dɛ o ye adamadenya yɛrɛ taabolo de
o de kama an ka cɛkɔrɔba dɔ delila ka kuma dɔ fɔ kuma ye kuma barikamanba don a ko ko mɔgɔ min ye tɔgɔ sɔrɔ fura la ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye bamanankan fɔlaw ye mɔgɔ minnu ye tɔgɔ sɔrɔ fura la ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye bamanankan fɔlaw de ye o kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye fura kɔrɔ de ko jiri furaburu jiri fura o de tɔgɔ dala fura la i b'a fɔ nin ye tubabu fura ye tubabu jiri furaburu farafin jiri furaburu o la fura mun bɛ an b'a fɔ ko fura k'a bɔra jiri fura de la ka d'a ka fura lasuli ye jiri fura de ye fura mun bɛ ta n'o ye médicament ye tubabu ko médicament nka bamanankan na an ko fura a bɔra fɛn mun na n'o ye jiri furaburu ye dɛ anw y'o tɔgɔ ye da la ko fura o la o b'a jira k'a fɔ ko fura lasuli ye jiri fura de ye o jiri fura kɛli ala kɛra ka kuma kan b'a la sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan ala kɛra o sallallahu alaihi wasallam tadawo a y'aw yɛrɛ furakɛ k'aw k'a dɔn ala ta'ala ma bana foyi jigi f'a y'a fura jigi mɔgɔ y'a dɔn mun y'a dɔn mɔgɔ m'a dɔn mun m'a dɔn o kɔrɔ ye jumɛn ye bana o bana mun bɛ yen fura b'a bɛɛ la ala y'a fura jigi jiriw de la ani dugukolo kan fɛnw a dɔw la e m'a dɔn de i ma s'a fura ma n'o tɛ fura kɔni bɛ yen ni ala kɛra ka kuma kan ye sallallahu alaihi wasallam a ko fo n'a kɛra bana kelen dɔrɔn ye o bana kelen kɔni fura t'o la kɔrɔ n'o tɛ saya tɛ dɛ saya tɛ bana ye kɔrɔ kɔni fura t'o la n'ala ta'ala ye si di ma ka se yɔrɔ dɔ la san 60 70 ka se 80 90 ma fura t'o la dɛ o kɔrɔ ye farikolo tɛ se ka segin fewu ka kɛ denmisɛn ye tuguni o y'o bannen de kira ka kuma kan nana o la sallallahu alaihi wasallam o la kira ye yamaruyali kɛ ne furakɛli ye cogoya mun na a yɛrɛ ye furakɛli kɛ o cogo kelen na ala kira ye jiri furakɛ sallallahu alaihi wasallam jiri fura dɔ nana di a ma kun ka kunna k'a to a ka saya bana la kabiri a y'a min a ka kunna a y'a sigi kɔrɔ ye fura kunnama tun man di kira ye sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ tɛ ko fura kunnama tɛ fura ɲuman ye dɛ dɔ ye fura dɔ d'a ma k'a to bana la a kun a y'a min a ka kunna a y'a sigi o kɔrɔ tɛ k'a man ɲi dɛ a kunnaya mun b'a la o de kama a ma kɛ a kan o la furakɛli sabatilen don mɔgɔ b'i yɛrɛ kɔlɔsi fɛn mun na furakɛli bonda la o ye filankafoya kana don a la n'i y'a lajɛ an fɛ yan minnu bɛ jiri furakɛliw kɛ tuma dɔ la filankafoya bɛ don a dɔw kɔnɔ o siraw ka ca nka dɔw fana bɛ yen o tɛ filankafoya ye mɔgɔw t'a dɔn de a dɔ ye jumɛn i b'a sɔrɔ fura dɔw i b'a fɔ k'i b'a tigɛ sɔgɔmada fɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kun dɔ bɛ a tigɛli la sɔgɔmada fɛ jiri nafa sababu la sariya la baasi t'o la o kuma in kɔrɔ ye jumɛn ni furakɛlikɛla dɔ de la ka baro kɛ a ko jiri dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sɔgɔmada fɛ jiri ji bɛ kɛ a jiri fara de la nka ni tile kɔrɔta la ko ji bɛ yɛrɛkɛ o ɲɔgɔnna sariya la baasi t'o la o tɛ filankafoya ko ye ko parce que sɔgɔmada don wulafɛla don a dɔw la dɔ b'a fɔ ko ko kuma jiri kelen de tɛ yan munna wula fɛ munna sɔgɔma nka nin y'a faamuya dɔ ye i n'a fɔ i b'a mɛn jiri furakɛlikɛla dɔw bolo ko ne bɛ taa nin jiri in tigɛ ne sɔgɔmafɛla de b'a tigɛ kɔrɔyan fan fɛ ne wulafɛla de b'a tigɛ tilebin fɛ o fana dɔw sababu b'o dɔw la ne sababu b'a la sariya tɛ sababu mun tana baasi t'o la nka ne sababu b'a la mun ye tana ye sariya la a ko n'a tɛ bɛn ka da o kan o la farafin furakɛli baasi tɛ a la nka k'a sɔrɔ fɛn t'a kɔnɔ mun bɛ sariya tana fɛn minnu b'a kɔnɔna na a dɔw bɛ se ka sariya tana tɛ nka a dɔnbaliya bɛ mɔgɔ bila fili la i b'a kɔn o la a ka kan an k'an janto nin yɔrɔ in na
farafin fura i b'a minɛ mɔgɔ mun bolo a ka kan i ka janto a tigi ka diina ko la kosɛbɛ anw fɛ yan an k'an janto o la kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ mun bɛ yen ni diina ɲuman t'a bolo a bɛ se k'i bila fili la o de kama dɔw bɛ siran an ye nka sariya la haramun tɛ fo ni haramun donna a kɔnɔ ala k'an bɛ sababa ma. Alhamdulillah, o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan ko yala mɔgɔ ka tulu dɔ mun i ko mun na maa min na tulu si bannen don ka farin walasa a ka se ka bɔ ka caya. Ala k'an bɛ sababa ma n bɛ segin ka kuma tɛmɛlen kan ka fitinin fara a kan furakɛli mun bɛ ne sariya bɛ jɛn di a la o ye fura mun n'i b'a kɛ ka bana furakɛ farikolo la nka mago ɲinina tɛ dɛ ka d'a kan fɛn fila ye olu tɛ kelen ye bana bɛ farikolo la i bɛ fura ta walasa k'a furakɛ sariya la o bɛ bɛn farafin fura la baasi t'a la fo ni fɛn sɔrɔla a kɔnɔ mun bɛ sariya ta la o ye o fanfɛla ye nka mun de ye ka fura dɔ ta k'o bɛ ka nafa ɲini ni o ye o tɛ bɛn sariya la cogoya si la ka d'a kan n'i ma nin yɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na a bɛ na ɲagami mɔgɔw bolo nafa ye mun ye hakilija k'a fɔ misali la boloma nin fura in ye hakilija fura ye farafin fura don hakilija ye nafa de ye o tɛ bana ye hakiligoya tɛ bana ye o la mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ fura ta o kama o ye kelen ye mandiya k'i yɛrɛ madiya mɔgɔ ye a dɔw la dɔ bɛ se ka furamugu dɔ d'i ma a k'i ka tulu la i k'a mun k'a fɔ ko karamɔgɔ yɛrɛ ko farafin fura bɛ bɛn n kan t'o ma dɛ mandiya baliya tɛ bana ye k'i b'a fɔ k'i b'a furakɛ n kan bɛ farilabana de ma nka n kan tɛ nafa ɲini ma wali garijɛgɛ walasa sugu ka ja sɔrɔ ka kɛ n kan t'o ma dɛ farafin fura tɛ don o da fɛ ka d'a kan fura bɛ kɛ ka bana de furakɛ farikolo la nka fura tɛ kɛ ka nafa ɲini ka se farikolotigi ma nafa min ɲini Alahu Taala de bolo ala k'an bɛ sababa ma mun ye ɲininkali mun da la o kan k'a fɔ mɔgɔ dɔ ka tulu dɔ mun a yɛrɛ bɔnbɔ la walasa bɔnbɔsi ka se ka nuguya ka ɲɛ sariya bɛ mun fɔ o la dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko baasi tɛ a kɛli la ni sarito damadɔ ye a sarito fɔlɔ ye jumɛn ye ala yatarataba alayhi dararun tɔɔrɔ kana bɔ a kɔnɔna na o kɔrɔ ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ i b'a la ka tulu mun yɛrɛ la tɔɔrɔ tɛ bɔ a la ni tɔɔrɔ bɛ bɔ a la mun bɛ se ka kɛ farikolo jɛnini wali cogoya wɛrɛ sariya b'a bali kelen a filanan ala yakuna najisan a kana kɛ sɔfɛn ye ko nɔgɔ don a kana kɛ fɛn nɔgɔlen ye sariya la misali a bolo ma n'a y'a sɔrɔ tulu don a dilanna dulɔ la dulɔ nɔgɔlen don wali a dilanna ni lɛ sogo dɔ ye wali lɛ kɛn o ye najiso ye sariya tɛ jɛn di o la o ɲɔgɔnna ko don o la ne ni sarito fila dafala la k'a fɔ tɔɔrɔ tɛ bɔ a kɔnɔna na i ma hali tagalen ye kelen wa filanan ye mun ye a tɛ kɛ fɛn nɔgɔlen fana tɛ mun ye najiso ye o fana tɛ sariya la baasi t'a la ala k'an bɛ sababa ma. Alhamdulillah, kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan k'an bɛ tulu mun an sunna yanni waati a kana se ka kɛra ani an bɛ tulu mun an daw la an t'a tulu suguya dɔn yala olu fana bɛ bila minɛn min kɔnɔ. Xala n'i bɛ tulu mun san i dagolo n'i sen kama i b'a ɲini k'a dɔn tulu suguya mun don nka ni fɛn ma bange i ye mun na ko juguman don i b'a bila ɲuman minɛ kɔnɔ o kɔrɔ e y'a lajɛ dagolo la tulu don kirama lèvre don foyi tɛ a la mun b'a jira k'a fɔ ko fɛn nɔgɔlen don sariya la baasi t'a la o cogoya kelen na i y'a mun i sen na a kana pɛrɛn i ma fɛn ye tulu in na mun b'a jira k'a fɔ fɛn nɔgɔlen don
sariya la baasi tɛ a munni na ka d'a kan adamaden farikolo ye bolo danaya de a ka kan i k'a tanga kira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma ka kumakan dɔ la a ko ni Alahu taala ye kunsigi d'i ma k'i k'a bonya a bonyani kɔrɔ ye jumɛn ye k'i janto a la a koli n'a pɛnni a saniya ni a labɛn ko ɲuman o cogoya kelen na dagolo fana Ala ka sɔn fɛn dɔ ni Ala y'a d'i ma i kan ka bonya i b'a bonya ni mun ye k'a bali a kana pɛrɛn-pɛrɛn joli kana k'a la i sen fana b'o cogoya kelen de la Ala k'an bɛn sababa ma. k'i ka wagati caman latɛmɛ fɛn na fɛn mun ne a t'i nafa lahara ko la wa a t'i nafa i ka diɲɛ ko la ka taa yɔrɔ jan o ye manamana ye o bɛ don manamana kɔnɔna la mumin ɲuman ka baara tɛ ka da kan Alahu taala ko qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun a ko muminun kisi la tiɲɛ yɛrɛ la muminun ye maa jɔnw ye ko minnu bɛ sira Ala ye seli kɔnɔ kelen a ko minnu kɔdɔlen don ka bɔ manamana ko ma ni y'a lajɛ ni fɛn mun filɛ nin ye ka wagati caman latɛmɛ balontan lajɛ la manamana dɔ don a dɔw la a b'i sama k'i lase yɛrɛ haramu ma ka d'a kan n'a diyara i bolo cogo dɔ la a ma nɔgɔ k'a to yen ka taa seli dɛ n'o kɛla a donna haramu kɔnɔna la nka ni a ma i bila alakota kɛli la kelen a m'i bila wajibi toli la sariya la a tɛ fɔ ko haramu don nka mumini ɲuman ka baara tɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye mumini ɲuman t'a kɛ nka haramu tɛ nka n'a y'i kɛ ka wajibi dɔ to yen a bɛ kɛ haramu ye i n'a fɔ seli wagati sela e k'i ban ka taa misiri la ko maci bɛ yen haramu don ka d'a kan a y'i bila wajibi dɔ toli la wali a y'i bila haramu dɔ kɛli la o haramu bɛ kɛ duman ye dɔ nana a bɛ fɛ ka bi don a y'a jɛ e kulela k'o fa neni i ka o balontan lajɛli bila haramu na ka d'a kan e neni mun ko o ye haramu de ye o la n'a ye i lase o ma a kɛla haramu ye nka n'a m'i lase haramu ma a b'i bali ka bɔ wajibi dili ma sariya la a kɔnnen don mumin ɲuman ka baara tɛ Ala k'an bɛn sababa ma. an bɛ bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka Ala deli an ka jamana Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ jidi a kɔnɔ gɛrɛntɛ mun b'a kan ni gɛlɛya mun b'a kan Ala ka bɔda ɲuman di an ma Ala silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen Ala ka o jidi hɛrɛ la Ala k'o tanga ka bɔ tɔɔrɔ ma ka laban ko ɲuman di an bɛɛ ma k'an kisi diɲɛ fitinɛ n'a balaw sugu bɛɛ lajɛlen ma ka jannatul firdaus k'an bɛɛ laban ye وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سيرا مقر للعلوم وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى ترك الرشاد. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda Sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/Kanda Sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Sira makarun lil ulumi